मारे परा আমার মতে বাপর পুয়া হেইছু তো মতে ছুঁই কি দেখ কোন কতুলবে সইতা তো মতে কোন কিনি সজেইব মতে উপভোগ করিয়া পাই 20 লক্ষ টঙ্কা দেইছু পরা আসুনো তোর কোন হঠাৎ করে তো এবার না না করে রটি করছিল এবার বিমল দিদিকে ওয়েলকম করছো ও বুঝিগলি হ্যান্ডসম টকা ଯୋଉ ଯେ ଦେଖିବ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି କାମଟା ସାରିଦବା ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ତା ନହେଲେ ତତେ ନେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ ଆସିବ ତୁ ମତେ ଛୁଇଁଛୁ ବୋଲି ଯଦି ସିଏ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଦୁଃଶାସନ ଭୂମିକାରେ ଥିବୁ ତୁ ଆଉ ଭୀମ ଭୂମିକାରେ ଥିବ ମୋର ଆଚ୍ଛା ତୁ ୟାରି ସାହସର ଡମଣାରୁ ନାଗୁଳି ପଲଟି ଗଲୁ ଓଏ ଟୋକି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଚାଲ भाई कुआटा ये चुनता একথা পଚାରୁ ତୁ କି वो ताको भलो पाए ଏ ହେ କାହିଁ କମେଡି କରୁଛୁ କହିଲୁ ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେ ଭାଙ୍ଗିଟା भाई भाई मते विश्वास करो तो मैं ताको भलो पाए और सी भी मते भलो पाए हो जदी कि हेजी अपन ताको क्षमा कर दियो तो ए गड़ी आई अरे किया जी कोन चल চুপ চাপ দিও 20 লক্ষ ଦେଇଛି କ'ଣ ମାଗଣା ମାଗଣା ଛାଡ଼ିଦେବି आगे बाबू को हाथ जोड़ती जरा को छाड़ी दियो तो आपण ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ ଏ କୁକୁରଟାକୁ ତ ହାତ ଧରୁଛୁ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣୁଛି ଆଉ ତୁ ଏ କୁକୁରଟାକୁ ହାତ ଧରୁଛୁ हो तो ठीक चुप रही आगे रास्ता पर एमती गोटे झील को टणा उटरा करवाटा आपणकर कौन ठीक हो होला राधा को क्षमा कर दियो तो छाड़ी दियो तो ମୋ ଶେଷ ଡାଇଲଗଟା ବି ଶୁଣ ରାଧାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ରାଧା ଯଦି ମୋତେ ଭଲରେ ଭଲ ନିଜ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବି कौन कोइलु रे बाड़ीखिया मजर तू कौन करिवो अरे मजर को छोई के देख बाड़ी हे भगवान तबे कोठी अछ टिके देखा दियो कुआडू कुआडू नमना गुड़ा चले छी सीनटा खुली लंबाई चलचती मु तो थरे कहली राधा मोर दरकार मो कहले मोर तो कलिजा दरकार ओ के ना मैं का मने ए बुढ़ी एक के नारी जाति को भलो पाए सम्मान दिए सेति भाई तो छाड़ी दउछि ओ तो न भलरे कहूची राधा चाचा काम जरा जगह बदलाय भाई मते बाध्य कर ना ओ राधा तो छाड़िबनी तो जा करबा कथा को हेलो सुन आज पर्यंत शुणिचु प्रेमिका मान प्रेमिका मैंने जीवन दियंती जदि राधा को तो न छाड़ो ताले निज आखि रे देखिबे प्रेमिका मान प्रेमिका मैंने केमती जीवन नियंती अच्छा तू भी प्रेमिका अगर प्रेमिका केमती रेप हो